Čika Story je urednik emisije. Dobar dan, dobri ljudi. Nalazim se u Argostoliju, glavnom gradu Kefalonije. Danas istražujem poluostrvo Paliki. Plan je da uhvatim trajekt do Liksurija, obiđem nekoliko fenomenalnih lokacija i putem se vratim u Argostoliju. Vreme je sunčano, bez vetra, tako da će dan biti savršen za vožnju. Sedam na motor i krećem u avanturu. Lep prolećni dan na Kefaloniji. Već nekoliko dana se nalazimo u Argostoliju, glavnom gradu ostrva i mestu koje ima sve što posetiocu treba. Odavde se lako stiže do najpoznatijih plaža, ali i do skrivenih zaliva koji nisu na turističkim mapama. Grad ima odličnu infrastrukturu, dovoljno sadržaja i dobru povezanost sa ostatkom ostrva. Argostoli je idealna baza, dovoljno živ, ali bez gužve koja guši letovalište u sezoni. Danas vam pokazujem poluostrvo Paliki i na njemu Liksuri, drugo naselje po veličini na Kefaloniji i dve prelepe plaže, Ksi i Petani. Ulazim motorom na trajekt, na prvi pogled deluje čudno, na ostrvu sam, ne napuštam ga. Logično pitanje, šta će mi onda trajekt? Odgovor leži u činjenici što je Kefalonija razuđena, pa će me ovaj trajekt prebaciti na drugu stranu zaliva, na poluostrvo Paliki, koje je manje urbanizovano od ostatka ostrva i samim tim na njemu vlada mirnija atmosfera. Do poluostrva Paliki može se stići trajektom ili kopnenim putem. Ja sam odabrao da na Paliki odem trajektom, a da se vratim putem. Plan za danas je sledeći. Od apartmana do luke vozio sam svega par kilometara. Odavde ću trajektom da se prebacim na drugu stranu zaliva. Plovidba će trajati 20 minuta. Nakon toga obići ću dve potpuno različite plaže Kefalonije, a zatim ću se vratiti putem oko zaliva, nazad u Argostoli. Trajekt je isplovio, a ja ću vam sada predstaviti koje su prednosti prelaska trajektom na poluostrvo. Ovo je najbrži i najlakši način. Trajekt ide na svaki pola sata, a vožnja traje samo 20 minuta. Cena karte za mene i motor je 4,5 evra. Ovo je prilika da se malo odmorim i da uživam u pogledu na more. Brodske linije u Grčkoj funkcionišu odlično. Redovne su, tačne i dobro organizovane. Tako i ovog puta. Sve je jednostavno. Kupite kartu, uđete na trajekt i za nekoliko minuta ste na drugoj strani obale. Iza mene je svetionik Svetog Teodora, a sa ove strane poluostrvo Paliki. Ako dolazite na Kefaloniju, znajte da su ovde leta sunčana i suva, sa temperaturama preko 30-35 stepeni. Septembar i oktobar su odlični za posjetu, jer je i dalje toplo, a nema gužve. Ako sebe smatrate avanturistom, Kefalonija će ispuniti sva vaša očekivanja. Ovo ostrvo ima toliko različitih sadržaja da svako može pronaći nešto po svom ukusu. Od lepih plaža i vidikovaca do pećina, planinskih puteva i mirnih sela. Zato je pametno da pre putovanja napravite plan, listu mesta koja želite da obiđete. Imajte u vidu da Kefalonija nudi mnogo više od onoga što se vidi na razglednicama. Ovde svaka vožnja može da postane mala avantura. Kao što vidite, na trajektu osim mene skoro da drugog vozila nije ni bilo. Iskrcavam se i stupam u Liksuri. Ovo, drugo po veličini naselje na Kefaloniji, ima potpuno drugačiji karakter od glavnog grada Argostolija, koji se nalazi na drugoj strani zaliva. Liksuri je mirniji, nema mnogo turista, što mu daje lokalni šarm. Odavde kreću putevi ka najlepšim plažama zapadnog dela ostrva i zato je savršeno mesto za kratku pauzu. Ovde na rivi možete pronaći lepe kafiće i taverne sa pogledom na more, a ako imate vremena možete prošetati i do starog dela grada. Na Kefaloniji su česti zemljotresi. Jutro sam osetio 2 potresa. Prema vestima, epicentar je bio negde na Kritu. Kefalonija se nalazi u trusnom području, jednom od najaktivnijih u Grčkoj. Upravo je zemljotres taj koji je oblikovao mnoge delove ostrva, bukvalno i u prenesenom smislu. Liksuri je to osetio najviše. U snažnom potresu, sredinom prošlog veka, gotovo ceo grad je bio sravnjen sa zemljom. Ipak, Liksuri je ponovo izgrađen i danas ima taj autentični, malo uspavani šmek ribarskog mesta. Ovde je opušteno i nema gužve kao u Argostoliju.
Nakon pauze nastavljam vožnju do Ksi plaže, ona je od udaljenja samo 7 km. U nastavku ćemo pokazati dve plaže koje najbolje predstavljaju kontraste Kefalonije. Biće zanimljivo čuti koju biste vi izabrali. Prva na redu je Ksi plaža. Krećem tamo da vam pokažem kako izgleda jedno od najposebnijih mesta na ostrvu, poznato po pesku boje terakote i mirnom plitkom moru. Druga plaža danas bit će Petani. Tamo nema crvenog peska ni uređenih barova, već visoke stene koje se strmo spuštaju u more i tirkizna boja koja izgleda nestvarno. Put do Petanija i krivudav, ali svaka krivina donosi sve bolji pogled. Bio sam na većem broju grčkih ostrva, a što se tiče Kefalonije, ovo mi je drugi dolazak. Od ostalih ostrva razlikuje se po tome što ovde nema gužve ni u špicu sezone. Sve funkcioniše bez žurbe i tenzije. To je možda i najveća prednost Kefalonije. Osjećaj da ste u Grčkoj, ali i daleko od turističkog haosa koji vlada na poznatijim ostrvima. Napuštam Liksuri. Ovdje ima nekoliko trajektnih linija. Vozim ulicom koja se proteže duž mora. Turisti ovde ne osjedaju u velikom broju, nema ni puno smeštenih kapaciteta. Hotele nisam video, verovatno su negdje zavučeni. Razlog što turisti ne opsedaju ovo mesto je to što Liksuri ima manju gradsku plažu koja nije naročito atraktivna za duži boravak. Ovdje skrećem levo. I evo konačno da vidim i motore na Kefaloniji. Ovdje su nekakve peščane jedine sa moje desne strane. Prolazim kroz jedno tipično grčko selo. Do plaže imam još 2 km. Plaža na koju sam se uputio prostire se na krajnjem jugu poluostrva Paliki. Stižem na Ksi plažu. Kefalonija je opuštajuće štivo za oko. Priroda je ovde očuvana i čista. Zelenilo koje se prostire cijelim reljefom ostrva odmara oči od sunca i svetlosti koju reflektuje voda. Ovo je jedna od najneobičnijih plaža na Kefaloniji, za razliku od klasičnih peščanih ili šljunkovitih plaža na ostrvu. Ovdje je pesak narančasto-crvene boje. Kažu da dolazi od gline iz okolnih litica i da ima prirodna lekovita svojstva. Ovaj pesak je potpuno drugačiji. Mekan je i sitan, a zbog specifičnog sastava ne zagreva se previše na suncu, što znači da se po njemu može hodati bez problema, čak i po vrućini. More je ovdje mirno i plitko, što je idealno za porodice sa decom. Ovo je definitivno jedno od mesta koje morate posjetiti ako dolazite na Kefaloniju. Suma summarum. Ksi plaža se nalazi na poluostrvu Paliki na krajnjem zapadu Kefalonije. Prepoznatljiva je po pesku, crvenkaste boje i širokom pojasu plitke vode. Pesak je bogat glinom, za koju se veruje da ima blagotvorno dejstvo na kožu. Sada je proleće i na plaži nema posetilaca, ali u špicu sezone ovde zna da bude gužva. Ovo mesto se nalazi na 40 km udaljenosti od Argostolija i 10 km od Liksurija. Između ova dva grada postoji trajektna linija, pa se i finansijski i vremenski isplati doći ovdje trajektom, ako boravite naravno u Argostoliju. Plaža je izuzetak u odnosu na ostale plaže na ostrvu, jer nema ni strme litice ni duboku vodu. Prednost je laka dostupnost. Ovdje ćete bez problema naći mesto za parkiranje. Za ljubitelje sportova na vodi, Ksi nudi veliku raznovrsnost. Vetar uglavnom pirka popodne, ali uglavnom duva od obale ka moru, tako da je plaža koja se nalazi malo ispod nivoa okolnog zemljišta stalno u zaklonu i predstavlja veoma prijatno mesto za izležavanje. Nosilac je plave zastavice, odličja koje se dodeljuje na nivou Evropske unije plažama sa kristalno čistom vodom. Iako nije standardna, definitivno je najunikatnija plaža zbog crvenog sitog peska koji zbog svakodnevne plime je uvek pomalo vlažan i ne uvleči se u sve stvari koje ponesete sa sobom.
Moram da naglasim da nisam neki ljubitelj peščanih plaža, ali sam se osjećao ovde veoma prijatno. Na ovoj plaži možete pronaći sve što vam treba, parking, beach barove, ležaljke, tuševe i restorane. Ali, Ksi plaža zadržava onaj ležerni, nenametljivi duh koji Kefaloniju razlikuje od komercijalnih ostrva. Sa okolnih brda pruža se odličan pogled na plažu i zalazak sunca, što ovo mesto čini savršenim i za dnevne i za večernje dolaske. Za mene ovo je jedna od plaža koja se pamte, zbog specifične boje peska i zbog litica koje se nalazi za mene. A sada malo uživanja u moru, pa nastavljam dalje. Iza mene je Argostoli. A ovo je život, motori i more. Sati je i 30 minuta, vreme za ručak, otići ću do Liksurija da nešto tamo pojedem, a onda idem na Petani Beach. Reljef Kefalonije je ono što ovom ostrvu daje poseban karakter. Nema ravnica kao na većini ostrva u Jonskom moru. Ovde dominiraju planine, brda i oštre usici koji se spuštaju u pravo more. Najviši vrh je Ainos koji se uzdiže na preko 1600 metara nadmorske visine i često i u oblacima, dok se samo nekoliko kilometara dalje nalaze peščane plaže i mirni zalivi. Putevi su uski i vijugavi, ali dobro održavani, pa vožnja po ostrvu postaje pravi doživljaj. Pogled se neprestano menja, čas prolazite kroz gustu borovu šumu, čas pored maslinjaka, zatim izbijate na liticu sa koje se vidi beskrajno Jonsko more. Takav reljef čini svako putovanje po ostrvu zanimljivim i nepredvidivim. Na Kefaloniji iza svakog brda i svake krivine krije se novi pejzaž i to je razlog zašto se ovde uvek imate gde vratiti. Ja sam se vratio u Liksuri, prvomajski praznici su u toku, većina lokala je zatvorena, ipak sam pronašao jedan restoran koji radi. Vrijeme je za jedan grčki gyros. Grčka kuhinja je jednostavna, ali izuzetno bogata po ukusu i mirisu. Zasnovana je na svežim lokalnim namirnicama, maslinovom ulju, povrću, ribi, siru i začinima. Ono što je čini posebnom jeste balans između mediteranske lakoće i domaće rustične topline. Gyrosi su laki, dva jela koja su sinonim za grčku uličnu hranu. Naizgled slični, ali ipak različiti. Gyros se priprema od mesa koje se peče na vertikalnom ražnju. Najčešće je u pitanju svinjetina, ali ima i piletine. A zatim se tanke kriške seku direktno sa ražnja i serviraju u pita hlevu sa pomfritom, paradajzom, lukom i tzatziki sosom. To je brzo jelo, idealno za putnike, ali i za svakog ko želi pravi ukus Grčke u par zalogaja. Souvlaki, s druge strane, ima jednostavniji pristup. Komadi mesa nanižu se na rašnjić i peku na roštilju. Poslužuje se kao porcija uz priloge ili kao gyros umotan u pitu. Oba jela su simbol grčkog načina života. Jednostavna, ukusna i uvek sveža. Za mene, svako putovanje kroz Grčku ne može da prođe bez bar jednog gyrosa uz put i jednog souvlakija. Na mapi možete vidjeti gde se trenutno nalazim i kuda idem dalje. Nalazim se u Liksuriju. Krenuo sam iz Argostolija, a sljedeća destinacija je plaža Petani, udaljena oko 15 km, što je otprilike 20 minuta vožnje. Put će me voditi kroz brdoviti deo poluostrva Paliki, sa nekoliko oštrih krivina i lepih vidikovaca usput. Nije duga vožnja, ali je dinamična i zanimljiva, tipična za Kefaloniju, gde svaki kilometar donosi novu promenu pejzaža i pogled koji vredi zabeležiti. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi vodim vas na dve plaže. Petani, jednu od najlepših plaža na zapadnoj obali Kefalonije, i Makris Gialos, poznatu po zlatnom pesku i kristalno čistom moru. Ta plaža se nalazi u mestu Lasi, kod Argostolija. Upoznaću vas i sa zanimljivom pričom o svetioniku Svetog Teodora, jednom od simbola Argostolija, i pokazat ću vam kako izgleda završetak mog boravka na ovom ostrvu. Podelit ću svoje utiske o Kefaloniji, šta me je najviše oduševilo, koja mesta vredi obići i gde se zaista isplati odsedeti. Na kraju govorit ću o tome kako možete stići na Kefaloniju, bilo da putujete motorom, autom ili avionom,
i šta je najpraktičnija opcija za one koji planiraju sopstvenu moto avanturu po Jonskom moru. Hvala na pažnji i svako dobro! Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čika story je to.